na ako'y pagbasahon diri sa Selected Messages, Book 2, page 384, paragraph 1. Ingon diri, not ashamed of our name. We are Seventh-day Adventists. Are we ashamed of our name? We answer, no, we are not. It is the name the Lord has given us. It points out the truth that is to be the test of the churches. So muna siya na ang atong pangalan Seventh-day Adventist, dili nato na siya ikaulaw. Tungod kay it is the name the Lord has given us. Siya naghatag pinaagi sa propeta 1860. Daghan nag-imbentog pangalan pero ang Ginoo mismo ang naghatag sa propeta Ellen G. White. So ang Seventh-day Adventist, people declaring judgment. So before that judgment, mag-declare siya ng truth. Kaya na ay judgment, na ay truth, na ay mensahe. Muna siya ang kinahanglan nato masabtan nga dili nato ikaulaw nga Seventh-day Adventista o dili po nato ikaulaw ang atong propeta. Kay kanang propeta mao nagigamit sa Ginoo nga makasabot ta sa pangalan sa tinuod niya na iglesia. Pero kung hantod ra ta sa paggamit sa pangalan, mao nay makauulaw nato basahon. And now also said the prophet, the axe is laid unto the root of the trees. Therefore, every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. But by its fruit is the value of a tree determined. If the fruit is worthless, the name cannot save the tree from destruction. John declared to the Jews that their standing before God was to be decided by their character in life. Profession was worthless if their life and character were not in harmony with God's law. They were not His people. Sabot pa sabot na mag-angkon lang ka sa name pero wa kay bunga. Dili pwede nga mag-angkon lang ka sa name pero wala ka mag 2 months ka maturan. Dili po na siya. The name cannot save the tree from destruction. Ang name, ang pag-angkon, worthless na kung ang atong kinabuhi, ang atong karakter ay wala ma-harmony sa kasuguan sa Ginoo. They were not His people. Kung mag-angkon ra ka, dili gyud na siya iyang katawhan kung pag-angkon ra ka. Kay ang kamatuoran, ang pag-angkon sa pangalan na dili mo ikauaw kay nagkupot ka sa kamatuoran. Dili ingon na nag-angkon ra ka sa pangalan, wa ka magsunod sa kamatuoran. So mo nay liso diha, na diingon diha, nag-angkon ra ka sa pangalan, they were not His people. Mo nagingon nag-angkon ra, dili dai mag-angkon ra ta sa pangalan no. Dili gyud ta mauaw na Seventh-day Adventista sa simbahan kay nagtuman man tas kamatuoran. Dili na to ikauaw. Mauaw lang ta siguro kung nagdala ta sa pangalan tas wa ta misunod sa kamatuoran. Usahay ra ba ang nagdala lang sa pangalan wa misunod sa kamatuoran, moro ba ni kusog mangangkon? Unsay giingon sa Desire of Ages, as descent from Abraham was proved not by name or lineage but by likeness of character. Si Abraham, grabe to. Kopyahon yun niya ang kinaiya sa Ginoo. Ingon nga descendants ta ni Abraham. Unsaon nato pag-prove dili sa pangalan o lineage, kundi sa likeness of character. So apostolic succession rests not on the transmission of ecclesiastical authority, but on spiritual relationship, a life actuated by apostle spirit, the belief and teaching of the truth they taught. This is the true evidence of the apostolic succession. Dili lang ingon sa name or lineage, dili, kundi sa pagkinabuhi na ang kamaturan mo na mahimo nimong karakter, mo na imong practice, teaching sa kamaturan, belief and teaching of the truth they taught. This is the true evidence of apostolic succession. Unsay mga kinaiya mo na i-practice nilang